Bueno, necesitamos que otra vez en el display de The Outer Worlds para seguir con esto. Vamos a hablar con Sanjar. No, espérate. Antes que nada, déjame explicarles qué pasa ahorita mismo. Si nosotros tenemos la oportunidad de darle el módulo a Sanjar o a Graham, ¿vale? El tema es, si se lo damos a Graham y no hacemos más nada, Graham lo que va a hacer es decir, no hay alternativa, es guerra o nada, ¿sabes? Entonces van a empezar a hacer toda una aniquilación desde su base, todo este tramo que está acá matando a personas. Luego van a venir por acá, luego van a venir hasta acá, van a matar a Sanjar que está refugiándose aquí a las afueras y ya está. El tema es, ese es creo que el peor final que puedes conseguir. Por lo cual vamos a obtener un final en el cual vamos a... Y si agarramos a Sanjar, creo que también... Y solo a Sanjar, creo que también vamos a dar todo el camino hasta acá hasta llegar a la base de los Iconoclastas y matarlos. Pero hay una forma de hacerlo más pacíficamente. If the Iconoclasts reach that ship first, there won't be any chance for a... I don't suppose you've found the targeting module yet. I've sent patrols, but they're running... ¿Firmarías una tregua con los Iconoclastas? They're all mad. And what's more, they left us. I don't see any way... He leído tus evaluaciones, Sanjar. No puedes hacerlo todo esto tú solo. Not this again. Remember what we practiced, sir? Yes. The words in those reviews were very hurtful, but they do not define me. You too? He has a point, sir. And it's not all bad. Supposing you're right, who exactly would you have me work with? ¿Qué me dice de Sora, la número 2 de Graham? That's an interesting suggestion. I confess I don't know much about her except that she worked for Rizzo. There ain't a body on this planet that can keep a group patched up like she has. I don't know how she does it. I'd be willing to consider it, but I need to see her review first. ¿Lo dices en serio? One can't be haphazard about these things. Besides, if you think her skills will complement mine, then we should see what... Bien. Excellent. Her review would be in the Rizzo offices in Cascadia. En Cascadia. En Cascadia. Tu puta madre. ¿Podemos rodear esta roca? Sí podemos. Y lo que vamos a hacer. Más bichos. Más bichos. Más bichos. Ah, toma por culo. Bichos por todos lados. Es una barrera de bichos. Adiós. Los que más alto vuelan, más lejos caen. Vale. Vale. Bueno, sigo en mi odisea para poder tener la mejor calidad de audio posible. Así que la anterior parte se escuchó un poco mal. Mis disculpas. Pero es lo que tiene el RD.
El desarrollo y búsqueda. Sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa. Oscilación de arma a distancia más 100%. Y dispersión de armas a distancia a 50%. Esto no sería tan malo. No puedo. Esto no sería tan malo. El tema es, voy a usar. Creo que no voy a poner nunca una habilidad extra. Porque la habilidad esta, las ventajas estas, son tan muchas. No hay muchas que hagan daño. Hay pocas que sean competentes. Lo que más he notado que tal vez en Supernova lo requiera más, ¿no? Las ventajas, el tema es... He notado que son más eficientes o más valiosos los talentos. Para diálogo, más que todo, para interactuar con el mundo y esas cosas. Y el inventario que tengas. El equipamiento que te pongas. No tanto los perks. Bueno, esta guardia está sellada. I'll keep it down. Pirates are some of the worst pilots. Makes us all look unprofessional. Pero no somos acá, vamos a tener combate, así que... No me cuenta. No, ese no. Excelente. Creo que esto va a ser mejor para Ñoca. Tienes... No, es igual. Tú, Eli, también tienes, ¿no? No, es peor. Vale. Mejorado. Residente. La sangre aquí no tiene mucho aspecto de sangre, ¿eh? Que digamos, tiene un aspecto un poco... asqueroso. Espérate un momento. Vale. Ah, por cierto, miren esta cosa que están acá. Las botellas estas. Excelente. Pastelillo de esposa de imitación. What?
puede leer. Tiene que ver algo con la puerta y nos va a dar el código para abrir la puerta. Es la puerta para el puente, me parece. Esto. Realmente necesitamos 3, pero oye, agarramos una cuarta por si acaso. Esto en mi otra partida estaba tocando. Me parece que está apagado ahora. Y está cerrado. Pueden ver cosas acá. Bueno. Ya saquemos este, ¿no? Sí. Nos falta ese sitio que está acá y entrar a la terminal de RH. Alguien arriba. Don't mess with us. Fenomenal. Recuerdo que esto me costó una ganzúa. La anterior parte. Tenemos bastante habilidad de cerrajería con este personaje. Machacar teclas. Excelente. Cero resistencia de todo. Excelente. ¿Qué es esto? ¿Un trapo? ¿Pedazo de pan? Me estoy agarrando mucho, ¿eh? Used to be, you can get the best wine on Monarch here. You take us to the nicest places, Captain. De nada. Esto es un mal sitio para entrar. Esto es un mal sitio para entrar. Es mejor entrar por el otro sitio. Por la entrada principal. ¿Te dirán, what? Sí, sí. Aunque no lo crean. Si es que encuentro la entrada principal. Porque están mejor puestos. ¿Dónde está la entrada principal? No, creo que es aquí. ¿What? No, ya sé dónde está la entrada principal. Espérate. Está bastante oculto. Bueno, un poco. Está acá. No sé por qué, porque todo el mundo está dándote la espalda cuando entras. Hay más gente arriba. Estos son afuera. Vale, no hay más nadie. Ok. Vale. Piso 17, la de evacuación. Otros correos por acá. Más correos. Más correos. Vale. Risas.
Voy a vender cosas. Mira esta cosa. Esta es la compañía que vende la armadura esta que tiene el rosado y el fucsia. Y el azul. Bueno, le cambié la armadura a Ellie. Porque me conseguirá mejor a mí. Esta que está acá. Que es bastante buena. Encima darle talentos a armas a distancia. Está bastante bien. Bueno, que hay acá. Interesante. Espérate. Desmontar esto nada más, ¿no? Vale. 36 y tal. ¡Ah! Nos subió. ¿Subió? Esto es 49, ¿no? Sí, 49. ¿Nos subió? Ah, probablemente porque esto tiene algo. Índice de armadura, sí, sí. Esto no sube la armadura encima. Tú tienes 48. 36. Pero eso tiene modificación de plasma. Una creadora hace nada. Ver datos. Evaluación de Cecil. No ascender por encima del gerente de tienda. Muy bien. Y Blackwood sola. Recomendado para el premio del empleado del mes. Excelente. Pues ya está. Exportar la evaluación ejecutiva. Pues ya está. Fenomenal. Ya tenemos lo que quería Sanjar. Así que vamos a seguir explorando el sitio este. Creo que tenemos una cantidad ingesta de herramientas para armar. O sea, partes de armas y partes de armadura. La estación debería reparar cosas, sobre todo mi arma esta que está acá. Esta. Voy a reparar. Esta también. Esta también. Esta. No. Por el momento. ¿Nuestra armadura? Vale. Ok. Vamos a lidiar con el resto de personas que hay acá. Okay. Don't mess with us. Incoming. Hay todavía unos perros por ahí. Pero creo que nuestros colegas lo van a masacrar. Vale, creo que es todo lo importante. Vamos a ir con Sanjar. Vamos a peso. Vale, súper bien. ¿Y tú? Estirándote o haciendo posete. Any luck bringing the Iconoclasts to the bargaining table? I don't like the idea that they'll be trying for that module while we delay. Aquí tengo la evaluación de Sora. Very well. I can't promise anything, but let's see what we have here. Well, it seems like she's actually very qualified. If it weren't for her, I'd wager the Iconoclast would have died off a while ago. I wasn't expecting to say this, but if you can put... Ok.
hablar ahora con Sora, que ya habrá meditado todo lo que necesitaba meditar. Luego de que le mostramos la verdad de quién dio los códigos para la puerta. Y ahora nos está esperando acá. Captain, we should chat. Graham's got the right idea, but he isn't the right guy to execute it. I don't even think he's motivated by philosophism anymore. I think he's just guilt-ridden. I can't believe I'm even saying this, but I keep going over and over it in my head. Estoy de acuerdo contigo. Okay. Deep breaths. This is what's best, Sora. Time to save my... Alguien debería reemplazar estas talones de madera. Venga, Sora. Tú puedes. Vamos. Captain, you must be back with the access codes to our new ship. Graham, we need to talk. We have work to do. This isn't the time for one of our spats. Lo siento, Graham, pero ahora a partir de ahora Sora está al mando. What? Zora? You're running the Iconoclasts into the ground, and I don't believe it'll get better after we take Stellar Bay. The troops take orders from me already, and you've brought me as far as you can down the eternal path. It's time to step down. The troops? Listen to you. This isn't an army. They aren't soldiers. They're believers. And you, Captain, after all you've done for me, for us, you throw behind... Está a punto de tomar control de todo un planeta. No puedes manejar esa responsabilidad. I can and shall. Y debes. All I've done for my people. And look at where that path has led me. I built this movement from the ground up. I've brought freedom to Monarch and all... I joined because I believed that you were in it for the Iconoclasts. That you wanted nothing more than to bring freedom to Halcyon. That you were selfless. But... I know the truth now, Graham. I know what happened in Amber Heights. You didn't start this move. No. I've spent years atoning for my sins. I've studied, meditated, taught. I built the Iconoclasts so that any man could cast away his past for... That's your answer, Graham? You needed a fresh start? After all those innocent lives? I'm sorry. I believed in you once. I did. But it's over. I won't. What happened back then was a mistake, and the colony has moved on. This is my... Please. Don't make me do this, Graham. If this is where my path ends, I accept it. But as long as I draw breath, I will... So be it. Incoming! Espérate, déjame saquear a tu ex líder. 24, con razón. Con razón se murió. Well, Captain, here we are. Killed a lot of people in the name of the Iconoclasts, and it never feels right. But this time it's especially wrong. You've got the... Void, help me. I'll never remember what that thing is called. Espera, pensaba que tú y Sanjar podían, tú sabes, unir fuerzas. I've thought about it, but I think we're too far gone. Pulling Carlotta's support... Ninguno de los dos podéis permitir en esta contienda, marcada de volar al vencedor. Yeah, well, we'll die Fuck. I sound like Graham.
throwing lives at a problem. We've lost a hell of a lot to this fight. Graham would never agree to this, but I'm starting to realize how often he led us astray. All right. If he's willing to talk, I'll give him a chance. Pero mira, ya lo está dispuesto. Well then. I've got to prepare a few just-in-case measures, but when you're ready, let's meet at the old OSI church outside Stellar Bay. Pero mira. Vamos a ir para acá. Voy a poner puntos a persuasión. Sí. 5. Luego más nada por el momento. Stellar Bay. Ah, Terra 1. Joder. Antes está el letrero de Terra 1. Y luego reemplazado con el otro. Muy bien. Pero no es una fácil, no sé, descolgar el otro cartel. Vale. ¿Se evitó guerra? ¿Todo el mundo está pacíficamente reunido aquí? Todo bien. Revoluciones Iconoclastas y comandante de la MSI. Hey, thanks for coming. I wish I'd had more time to prepare a proper analysis on the costs and benefits of your proposed unit. Señora, tienes que pagar el carro. This is very hard for me. I get the feeling this is gonna take a while. Sanjar, Stellar Bay's got food and walls. And my people need both. If you'll have us, we're willing to share the space. Do you have any idea what that would cost? Why, drawing up the... No tenemos semana. ¿Y si los iconoclastas prestarán apoyo a vuestras líneas de suministro? Not good enough. I need to move a fair amount of my people into the city. We need shelter, Captain. Ya, pero me refiero de que vives afuera, de que vivan afuera, sino, o sea, de que no vivan afuera, sino que ayudéis a o sea, donde están las tierras salvajes. Suppose some of our healthier folk could offer aid. Eso mismo. Some of us need to stay in the city proper, though. Well, I'll be damned. If you two can work together, maybe there's some hope for this place after all. Truly, a compromise? I'm not sure I'd ever have heard as much from Graham. Graham was a murderous fiend, and I'd be shocked if you didn't already know that. Algo me dice que Sanjar no lo sabía. This feels like one of those times when everyone at headquarters but me is laughing at something. Amber Heights, you haulhead. 10 years ago, Graham had all those people killed. What? That's not possible, even for him. But that means... I had no idea, I swear. Look, we were both fed up with I buy it. Sanjar ain't capable of hurting a sprat, even from a distance. You can't take bureaucrats at their word. You back someone into a corner like this, and they'll say anything to get out of it. Relájate un poquito. Okay. You're right. You know, I felt the same way years ago, when he first left. You know, there was something magnetic about him that let you but surely you know what that's like. Yeah, I do. Okay, if you're willing to house and supply some of us... Y ahora, Rosito. Me debo ir, tengo esperanza en esta alianza.
As am I. Oh, I can feel my blood pressure low. Thanks for coming out, Sanjar. Guess I'll see you at Stellar Bay. 50 Bit says they kill each other before the week's out. Can we talk? Things on Monarch have really cooled off. I didn't think MSI and the Iconoclasts would ever talk. Outside of shouting 4-letter words, I mean. Lo que demuestra que siempre hay una salida pacífica. Sure, and fish sticks are really made from Saltuna. Look, I won't knock the work you did. I'm sure they'll have a good cry, look through old photographs, share a pint of premium double chocolate cacao gelato. But sooner or later, things will go back to the way they were. Hay que intentar ver el lado bueno de las personas. In my experience, it's spread real thin. Anyway, I'd hate to see you get broken up if this thing between them doesn't last. Me alegro saber que te preocupa. Hey, let's not make this out to be more than it is. Anything else? No. Bueno, terminamos nuestros asuntos aquí en Monarca. Y estamos, aunque no lo crean, en mitad del juego. 31, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito con él y que no hemos hablado con ella. Something on your mind? Desde que la reclutamos no hemos hecho sesiones de diálogo. I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. ¿Cóctel de agradecer? It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky, purple berry shake if you're not. Qué original, me gusta. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. ¿Tienes otra experiencia trabajando con otros capitanes? Sure do. Some of it was even legal. There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. Some of it's board-authorized freight hauling, and I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Parece razonable. Glad to hear it. It's worked for me this long. Para que contaras algo más personal de ti. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. ¿De dónde eres? Oh, come on. That stuff's boring. No cambies de tema. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. Muy bien. No complaints here. ¿Y Ria? ¿Dónde están? Ah, los muñecos. You know, I'd been assuming this entire stay on your ship thing isn't a permanent arrangement. Part of my contract? That said, you ain't been eaten or shot to death yet. Says a lot about the stability of your future. And to be honest, I'm about sick of sleeping on bar stools. So how's about this? You keep letting me stay on that ship of yours, and I'll keep shooting at the things you point at. Me parece súper fabuloso. Outstanding. What's up? ¿Y cuál es la diferencia entre este y este? Vamos a ver esto. What's with the pleasantries? You want to know something? Just ask. ¿Por qué decidiste hacerte cazadora? I didn't. I was born into security detail, and when the corporations abandoned this place, I stayed. ¿Por qué lo hiciste? That's all I know. Besides, I had a few friends here, and they were staying too. Tiene sentido. Yep. What's up? Sure. ¿Monarca siempre ha sido tu hogar?
I don't have a single spot I call home. Wherever I can sit in peace with a bottle is good enough for me. But yes, I've always been on Monarch. ¿Eres familia aquí? In a sense. My parents took off when the corporations did. I took to companionship with a few... ¿No quieres encontrar a tus padres? No, we weren't close. And before you ask, there ain't a story there. We just never saw eye to eye on the corporations. Drifted apart over time. It's fine. ¿Por qué no te fuiste? It ain't exactly easy to hitch a ride off planet, Captain. And besides, I hear Terra 2's all corporate. The way folks talk about the board and their ilk, think I prefer the beasts. Good. Solo que tienes un montón de historias de Cascadia interesantes. ¿Me cuentas alguna? I took a job once to clear out a rap nest. Partnered up with a fellow out of Fallbrook who called himself Dirty Don. Bit on the shorter side. Had a penchant for cards. Thing is, he introduces himself and the man is immaculate. Clean. He had a flowery presence to him. A pleasantness that didn't invade your space. He was just there and you were glad for it. Entonces, ¿por qué lo puedo dar en todo el sucio? When we set out to hunt down the Raptidons, I found out firsthand where his nickname came from. Oh no. Dirty Don killed those Raptidons with his bare hands. His bare fucking hands, Captain. He was a whirlwind of grotesque primal fury. In the end, he stood drenched in blood over the entrails of a dozen raps. If he had a scratch on him, I wouldn't have been able to tell. It was glorious. Interesante. ¿Qué ha sido de él? Day came when he tried to take on a mana queen. Got himself eaten one limb at a time. Wonder if he tasted like soap. Oh well, live and learn. No matter how tough you are, if you're gonna fight something bigger than you, bring a firearm. Interesante. Ahí voló completamente. Esta pasarela a la mierda, ¿eh? ¿Qué coño pasó aquí? Muy buena. Y eso es básicamente la excusa de por qué no puedes viajar caminando de aquí para acá. Y te deja todo el rodeo este que está acá. Nadie se ha puesto a repararlo, ¿no? Nadie. Si se ataca esta puerta y tienes que ir para otro lado a abrirla, tienes que venir, o sea, tienes que venir de allá hasta acá a abrirla por la parte de afuera. ¿Qué haces? ¿Te vas por aquí? ¿O esto es por los abandonados donde hay un montón de raptiones? Muy bien. Voy a dejarlo acá. Va a ser parte corta, pero el tema es que ya terminamos todos los temas de Monarch acá. En la siguiente parte vamos a estar con Phineas y nos va a enviar a otra misión. Bueno, en el cartel ese de la pantalla de carga estaba Sora y Sanjar. Así que voy a jugar partida y lo voy a dejar hasta acá, gente. Así que chicos, cuídense, un saludo y chao. En la siguiente parte vamos a hablar con Phineas y esas cosas.